बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होंगे और आपको ये भी पता होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग और दीगर अमूर के लिए अब QR कोड इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ एक और चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसको वन टाइम पासवर्ड यानी OTP कहा जाता है। ये QR कोड असल में है क्या और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप नहीं जानते तो हमारी इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगा और आपकी उलझन दूर करूंगा कि ये QR कोड क्या होता है और फ्रॉड से, ऑनलाइन फ्रॉड से इसके ज़रिए कैसे बच सकते हैं। हमारी वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को भी दबाएं, और जो लोग हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं वो पेज को लाइक करें और फॉलो भी ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं जिससे आपको चीज़ें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसका नाम मुहर्रम है। उसने पुरानी चीज़ें बेचने वाली एक वेबसाइट पर अपना सोफ़ा बेचने का इश्तहार लगाया। सोफ़े की तस्वीर अपलोड करने और पोस्ट बनने तक के चंद मिनट बाद ही किसी एक ख़रीदार ने उसे सोफ़ा ख़रीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और ख़रीदार ने मज़ीद कुछ पूछे बगैर कहा कि वह सोफ़े की कीमत के तौर पर उन्हें 25,000 रुपये भेज रहा है और उन्हें मुहर्रम का व्हाट्सएप नंबर चाहिए। बाद में ख़रीदार ने मुहर्रम को एक और पैगाम भेजा कि मैं आपको एक QR कोड भेजूंगा जिसको स्कैन करते ही आपको रकम मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको ये भी बात वाज़ेह कर दूं कि आमतौर पर जब भी किसी शख्स ने अदायगी करना होती है वो QR कोड स्कैन करता है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट है कि मुहर्रम ये बात भी जानता है और उसने ख़रीदार से ये सवाल भी किया कि पैसे हासिल करने के लिए भाई QR कोड स्कैन करना पड़ता है क्या। पूछे जाने पर उसने कहा कि जो उसका मुमकिन गाहक, उसने फ़ौरन कहा बिल्कुल ऐसा होता है। चनाचे मुहर्रम ने व्हाट्सएप नंबर पर भेजे गए QR कोड को स्कैन कर दिया। मुहर्रम के पास फ़ौरन मैसेज आया कि आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड मिला जो उन्हें दाखिल करना होगा। इस पर मुहर्रम ने उसका शक पड़ने लगा। उसने कहा अगर गाहक अदायगी करने को तैयार है तो उसने OTP क्यों मुझे भेजा है, लेकिन मुहर्रम ये बात इग्नोर कर देता है और बगैर सोचे समझे OTP दाखिल कर देता है, जिसके बाद मुहर्रम को तो कोई रकम वसूल नहीं होती, अलबत्ता उसके अकाउंट से 50,000 रुपये निकल जाते हैं। यानी मुहर्रम को धोखा दिया गया। ये बात थी QR कोड के ज़रिए धोखा देने की। एक मिसाल है जो मैंने आपको बताई। इस किस्म के कई फ्रॉड आजकल अपने अरूज पर हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि QR कोड क्या होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। QR का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स। इसे 1994 में एक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी डेंसो वेयर ने तैयार किया था। यह मैट्रिक्स बार कोड है और इसे मशीन के ज़रिए पढ़ा जा सकता है। यह कोड ज़रूरी मालूमात पर मुश्तमिल है। उसे मशीन के ज़रिए पढ़ा जाए तो तमाम मालूमात सामने आ जाती हैं। ये चीज़ों की शनाख्त या ट्रैक करने या दीगर मालूमात के लिए आपको वेबसाइट पर भेजने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कार पर कोड को स्कैन करते हैं तो गाड़ी के काम से मुतल्लिक मालूमात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, या हमें ये मालूमात उन मराहल के बारे में भी मिलेंगी जिनसे कार अपनी तैयारी के अमल के दौरान गुजरी है। ये QR कोड आपको कार की वेबसाइट पर भी ले जा सकता है। उसके बाद जल्दी बहुत सारी दूसरी सनतों ने भी इसे अपना लिया। इसकी सहूलत उसे अपनाने की बड़ी वजह बनी। ये भी UPC बार कोड यानी ऊपर से नीचे तक सीधी चौड़ी लाइनों से ज़्यादा मालूमात को ज़हीरा कर सकता है। जापान में एक दिलचस्प बात यह है कि जापान में कब्रों में भी QR कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप ये कोड स्कैन करेंगे तमाम ताज़ियती पैगामात आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। हम QR कोड में अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की तफसीलात भी दर्ज कर सकते हैं। हम उसे इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये अदायगी करने वाले के लिए भी काम कर सके। आमतौर पर जब हमें किसी को भी रकम भेजनी होती है तो हम उसके अकाउंट की तफसीलात लेते हैं, इस अकाउंट नंबर को अपने अकाउंट से जोड़ते हैं, फिर रकम मुंतकिल करेंगे। लेकिन अगर इसका अकाउंट का QR कोड है तो जैसे ही हम इसे स्कैन करते हैं हमें इसकी मुकम्मल तफसीलात मिल जाती हैं और इसके बाद हम फौरी तौर पर रकम मुंतकिल कर सकते हैं। मुस्तकबिल में QR कोड भी
بل میں پرنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ صارفین کو ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعے اس کی تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اسے سکین کر کے بغیر کسی پریشانی کے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو QR کوڈ کے استعمال سے ہونے والے فراڈ سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اگرچہ QR کوڈ سہولت فراہم کرتے ہیں، لیکن اس میں غلطیوں اور دھوکے دہی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ QR کوڈ کے ذریعے کئی طرح کے سائبر کرائمز کیے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو QR کوڈ کے استعمال سے ہونے والے فراڈ سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اگرچہ QR کوڈ سہولت فراہم کرتے ہیں، لیکن اس میں غلطیوں اور دھوکہ دہی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ QR کوڈز کے ذریعے کئی طرح کے سائبر کرائمز کیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ کے بینک میں کوئی بھی رقم جمع کرنی ہے تو جو OTP ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی کو رقم بھیج رہے ہیں تو آپ کے پیغام پر موصول ہونے والے OTP کی تصدیق کرنا ضروری ہوگی۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ادائیگی موصول ہونی ہے تو کسی QR کوڈ کو سکین کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی اکاؤنٹ میں صرف ادائیگی کرتے وقت QR کوڈ کو سکین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ اس طرح کے فراڈ میں پھنسنے سے بچ جائیں گے۔ جس طرح ہم نامعلوم افراد کے بھیجے گئے QR کوڈ کو سکین کرنے سے پہلے احتیاط کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یعنی جہاں سے یہ بنایا گیا ہے وہ ہمارے جاننے والے ان پر اعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ سائبر مجرم اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور فوری طور پر کوڈ میں تبدیلی کرتے ہیں جو آسانی سے پکڑے نہیں جاتے۔ اس طرح وہ نیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ دکانوں میں اس قسم کے کوڈ نصب ہونے سے خریدار کی طرف سے کیے جانے والی ادائیگی دکاندار تک نہیں پہنچتی اور خریدار بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سکین کرنے سے پہلے QR کوڈ چیک کریں۔ QR کوڈ کی آڑ میں آپ کے سسٹم میں کچھ جو یعنی وائرس وغیرہ کچھ اس طرح کی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، کچھ اس طرح کے وہ ایپ انسٹال کر دیتے ہیں جس سے فراڈ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ عام طور پر چھوٹے دکانداروں کی جو دکاندار ہیں ان کی دکان میں لی گئی QR کی جو تصویر وہ آپ کو بڑی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے گاہک اسے دور سے سکین کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ QR کوڈ میں ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ گاہک لوگوں کے رابطے میں آئے بغیر اس سے دور سے سکین کر سکیں۔ QR کوڈ سکین کرنے سے پہلے دوسرے فریق کی تفصیل لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تفصیلات کی تصدیق ہونے کے بعد ہی ادائیگی کریں۔ اگر سکینر یا ان کے کوڈ میں کوئی خرابی ہے تو اسے سکین نہ کریں۔ آپ کے اکاؤنٹ سے ادائیگی کی تصدیق ہونے کے بعد یقینی بنائیں کہ رقم متعلقہ شخص تک پہنچ گئی ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ سے رقم کاٹی گئی ہے اور جو شخص اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اس تک نہیں پہنچی تو فوری طور پر متعلقہ ایپ کے ذریعے بینک سے رابطہ کریں۔ اس سے نقصان کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ نہ صرف QR کوڈ کے معاملے میں بلکہ کسی بھی ڈیجیٹل ادائیگی میں کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رقم حاصل کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ عام طور پر ادائیگی ایپ کے ساتھ ہی ایک QR کوڈ منسلک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ QR کوڈ کو سکین کرنے کے لیے کچھ خاص ایپس بھی ہیں، لیکن انہیں ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ کو ان ایپ کے ذریعے ان کی درجہ بندی یعنی کہ ان کی اتھینٹسٹی چیک کرنا ضروری ہے۔ ان ایپ سے مکمل طور پر مطمئن ہونے کے بعد اسے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، ورنہ ایسی ایپ فراڈ کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ QR کوڈ کے ذریعے ادائیگی کرتے وقت ہمیشہ احتیاط سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں فراڈ سے بچائے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔